Na niya pa ako hinahabol? Habol na habol kaya? Isa pa. Nasa ilalim. Yan. Puk! The safe zone is collapsing. Kagi mo galing to. Puk! Magaling to. Puk! Ula! Grabe yun ah. Alam na alam niya eh. Bakit ka dito ngayon? Okay. Yun. Nice. Oh, ay. Tado. Malayo pala yun. Di si Maris na lang sana ginamit ko dun eh. Sayang. Dali lang. Ito tayo. Yun. Nice. Yeah, boy. Yeah, boy. Saan na? Ayun. Oop. Poop. Ah. Yogi. Hindi. Magbatuhan tayo ng granada. Dito ka. Idol, lumapit ka pa. Oh. Wala kang buhay. Players left. GG's. Tapang nyo. Pairam muna nitong shotgun mo dong. Wawantapin ko tong natira. Hindi totoo yan. Bola lang yan. But na naman siguro yun. The safe zone is collapsing. Asa na to? One tap ka sa akin dong. Asan kaya to? Magpakita ka na. Umiinit na yung kamay ko. Location exposed. Asan? Ayun. Ayun. Smukan natin. Swag. Yun. Diba? Igagi, magano pa ba? Tari ko. Dado. Igagi. Muluk ko lo. Diba? No. One tap ka. Dong. Sige, pasahin natin ta. Pasahin. Oh, GG's dong.